السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نديرو لا correction d'un exercice sur la diagonalisation des matrices. نبداو بان كا سهل ديال les matrices carrées de taille 2. Soit la matrice A de première ligne 1, 2, deuxième ligne -1, 4. La première question nous demande de déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de A. باش نحسبوا les valeurs propres de A كما ديما والطريقة اللي كنستعملو لا ميثود كلاسيك هي نحسبو لو بولينوم كاركتيرستيك دو A. لو بولينوم كاركتيرستيك دو A اللي هنا غنسميوه بي انديس A اون لاندا هو ديتيرمينون ديال A ناقص لاندا فوا ليدونتيتي ديال لي ماتريس كاري دو تاي 2. غنقص غي لاندا من دياغونال الاخرين غنخليهم كما هما ونحسب الديتيرمينون 1 موان 1 في 4 موان لاندا بلس 2 اللي هي كانت موان 2 هي بلس 2. غنشر غنلقى ان بولينوم دو سكون دوغري لاندا كاري موان 5 لاندا بلس 6. هنا كاينه تقدر دير ديسكريمينون ولا يبانو لك لي راسين ايفيدونت كيتفاكتوريزا لو بولينوم لاندا موان 3 et lambda moins 2. Donc les valeurs propres de A هما 3 و 2. Et d'après la caractérisation de la les valeurs propres, A عندها juste les valeurs propres simples. Donc A est diagonalisable. نقلبو على le sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Pour cela, on considère un vecteur x, y appartient à l'espace, sous-espace propre associé à la valeur propre 2. Le sous-espace هما les éléments les كينتميو le noyau de A moins 2 l'identité. يعني يكفي نحل le système homogène A moins 2 fois l'identité اللي كتعطي moins x plus 2y égale à 0 ou moins x plus 2y égale à 0. Les deux équations sont équivalentes. ولات عندي غير équation وحدة هي x كتساوي 2y. Ainsi, le sous-espace propre associé à 2 هو الفيكت ديال 2 واحد. ما كنديطياش هاد لي كالكول حيت كنظن سامبل وكلشي كيعرف ليهم. Le sous-espace propre associé à la valeur propre 3. بنفس الطريقة كنقلبو على le noyau de A moins 3 l'identité. Le système تيولي moins 2x plus 2y moins x plus y égale à 0. Aussi les deux lignes sont équivalentes غير وحدة مضروبة في جوج ولا الأخرى مقسومة على جوج. Et le système est équivalent à x égale à y. Donc, le sous-espace propre associé à la valeur 3 égale le vecteur de 1 et 1. Donc, on peut écrire que A égale à P dP-1 où P هي la matrice اللي فيها les valeurs propres, les vecteurs propres. أول vecteur propre اللي كان associé la valeur propre 2 هو 2 1. و الفيكتور propre اللي كان associé la valeur propre 3 هو 1 1. و D هي la matrice des valeurs propres. غيكونوا فيها غير les valeurs propres sur la diagonale 2 و 3. La prochaine étape غنحسب P-1. P-1 تحسبها بالطريقة ديال غوس جوردون ولا بطريقة ديال تحل السيستم لينيير. ما غاديش نشرح هاد ليطاب ديال لا ماتريس لو كالكول دو P-1 par méthode de Gauss-Jordan حيت بكل بساطة هادي اون ماتريس دو تاي 2. كاين نقدرو نابليكيو واحد لا فورمول لي كويفيسيون اللي كاينين سور لا دياغونال غير كنقلبهم ودوك الجوج الاخرين كنضربهم في موان 1.
وهادشي اللي درنا ديك الدياغونال ديال بي كانت فيها جوج واحد، قلبناها لا دياغونال ديال بي موان زان ولات واحد جوج، ودوك جوج لي كويفيسيون لوطخ واحد وواحد ولاو موان زان موان زان. دونك بي موان زان لا بروميير لين هي 1 موان زان، دوزيام لين هي موان زان 2. علاش درنا هاد لا بارتي؟ باش نابليكيو لي ريزولتا ديال لا دياغوناليزاسيون في لا ريزوليسيون، نابليكيوها على لي سويت ريكورونت. بغينا نحلو une équation sur les suites. On veut déterminer l'ensemble des suites UN VN, vérifiant la récurrence de la relation de récurrence E UN plus 1 égale à UN plus 2 VN, où VN plus 1 égale à moins UN plus 4 VN. La démarche est classique en posant un vecteur xn égale à un vn, un vecteur colonne. بديك la relation de récurrence غنمشيو نحسبو le vecteur xn plus 1. xn plus 1 هو un plus 1 vn plus 1، و un plus 1 vn plus 1 غنعوضهم بليكواسيون e. C'est équivalent au fait que xn plus 1 هي la matrice A اللي كنا لقينا في le vecteur xn. هاد la formule ديال xn plus 1 égale à A fois xn dit que xn est une suite géométrique. Ou l'expression d'une suite géométrique هي xn égale à A puissance n fois x0. x0 هو le premier terme ديال la suite. عندي A مازال خصني نحسب A à la puissance n. Par récurrence كنمونطريوها A هي P d P-1. P A à la puissance n هي P fois d à la puissance n P-1. Démonstration rapide par récurrence. Donc يكفي ندير واحد البرودوي ماتريسيال ديال P fois d à la puissance n P-1. d à la puissance n ساهل نحسبها، la matrice D diagonale à la puissance n يكفي نرفع les coefficients diagonaux à la puissance n. والحساب ساهل حيت encore des matrices de taille 2. وفينالمون غنلقاو بان A la puissance كتكتب على هذا الشكل هذا sauf erreur de calcul. هادي A à la puissance n مازال خصني نضرب في x0 اللي هو u0 v0. غادي نلقى فيكتور واحد اللي هو un égale à 2 puissance n plus 1 facteur de u0 moins v0 en factorisant plus 3 à la puissance n moins u0 plus 2 v0, où vn égale à 2 puissance n u0 moins v0 plus 3 puissance n moins u0 plus 2 v0. بغينا une solution particulière pour le premier terme x0 égale à واحد واحد. كيكفي نعوض ديك u0 بواحد و v0 بواحد. كنلقى بان u0 moins v0 كتساوي 0 كتانولا، و جوج v0 moins u0 هي جوج ناقص واحد، يعني كتبقى غير 3 la puissance n etc. Finalement إلا عوضنا u0 بواحد و v0 بواحد، la solution اللي كنلقاو هي un égale à vn égale à 3 puissance n.